So, good afternoon, everyone. Um, so, kaning lesson is about the main difference of plane surveying from geodetic surveying. So, atong tanawon kung inyong assignment last time is yung tunong ba. So, supposedly last week na siya nako i-discuss pero na-busy mi sa CHED monitoring. So, even though midterms ron, magklase lang ta and probably next week ang ato ang mag-quizzes lang ta siguro. Di lang ta kayo mag-long exams. Pero at least na po tayo evaluation sa kung na tayo nabawaan. Okay? So, so again, difference is just plane surveying and geodetic surveying. Nakita yung assignment last time. So, kung gibasa yung mga answers, okay ramon pod. Na mga uban same sources, pero silang. Ito siyang kuan karon i-discuss. So the actual shape of the earth is not plane. It is in oval shape called oblate spheroid. Wrong spelling ni. Actually kani siyang presentation is nakita na ako sa internet. So I decided to use it. And ako na lang mo discuss. So kani siyang lecture is from a civil engineering class. So ano siya. So let's go. So as we all know, ang shape sa Earth is dili gid siya sphere or dili siya circle, dili siya sphere. It's actually oblate spheroid. Kay the length of the polar axis is shorter than the equatorial axis. But this difference is very small. So ang polar axis is gikan sa center of the Earth padung sa poles or north poles or south poles. So mas mubo ang axis nga re compared sa equatorial axis. So gikan sa center padung sa aning equator. So mas mubo ang sa polar axis compared sa equatorial axis. So mao to siya kay oblate spheroid man ang iyahang shape. Pero mo dig in pata sa uh, geodesy, ang true shape gid sa Earth is geoid. Geoid. So geoid na siya mura og patatas. Ato na na-discuss pohon. So tungod sa ka-complicated sa shape sa Earth, mo nang natay two types of surveying. So primarily divided into two parts. So mo na si plane surveying ug si geodetic surveying. So first let's talk about plane surveying. So again, sorry na pod kay wrong spelling. PLANE ni siya. Wala na ako na-edit. Karon po ko nakabantay nga nagsugod na ta. Anyways, moving on. So plane surveying. So suppose we have 2 points which is near to each other. So when the points are near to each other, then the Earth's curvature is not shown. So for example, point kani si point A ug si B. So duol ra siya. So kung duol ra imong points nga imong i-measure, for example, stage sa UB quadrangle padong sa Founders Building. So kana siya nga distance, kung imo na siyang i-measure, straight line ra na siya. Okay? So dili ra nimo mabantayan ang pagka-curve sa Earth. So kung ingana ra ang distance, ang i-apply na to ang nga surveying is plane surveying. Okay? Surveying in which the surface of the Earth is assumed as a plane and the curvature of the Earth is ignored. So it is known as plane surveying. So mo na siya. It is suitable for survey of small areas. So up to 196 square kilometers. So mo na yung area. So kung ang area sa imong gisukod is less than
196 square kilometers, okay ra ta mag plane surveying. Okay, so tanang lines ana, tanang distances ana, straight line lang. Okay, so all the triangles formed by joining 3 points are considered a plane triangle, and all the angles are considered trigonometrical triangles. So ma-apply ra nimo ang imong trigonometry ana. Tanang computations nimo ana as long as 196 square kilometers and below. So yung ang atong calculations na computations and tanang solutions, pwede ra nato ma-apply ang atong basic trigonometry. Kay straight line raman siya tanan. Okay, so dili pa mo sulod ang pagka-curve sa Earth. So pwede pa nato ma-neglect ang pagka-curve sa Earth. Okay? So in this type of survey, again, sa plane surveying, level lines are considered straight. So saan ang level lines man imo ang horizontal line. So muna ang linya ni A to B. So kana straight line na siya, and plumb lines are always parallel. So si plumb line ni A, ano sa man plumb line or plumb bob line? Ang plumb line mo na siya ang imuhang direction sa gravity sa imuhang point. So gikan sa A, direction niya na is paana. So since straight line man siya, ang plumb line po ni B is pa straight sad. So parallel silang duha. So man imuhang characteristics sa imuhang level lines o sa imuhang plumb lines kung plane surveying ang ato ang gigamit na type of survey. So if the area to be surveyed is more than, okay, again, sorry, wrong na po ni. If the area to be surveyed is more than 196 ni siya, square kilometers, the angles measured on the surface of the Earth cannot be in plane surface but are on a curved surface. So kung malapas na ka 196 square kilometers, na kay error ana sa imong computations kung i-treat gihapon nimo siya as straight lines. So kung ingani nakadako imong area, again 196 square kilometers, geodetic surveying must be employed to achieve precision for large areas. Kay nga naman, curve naman ang imong distance ana. And as we all know, ang curve distance is mas taas compared nimo sa straight line. So kung i-treat gihapon nimo na ang imong gisukod, for example, laki gisukod nga above 196 square kilometers. So if imo gyapon na siyang i-treat og straight line, plane surveying mong i-apply, mubo ra imong distance. Okay? Kaya ang iyahang distance actually is mas taas pa man kay curve naman siya. Okay? Gets? So the error related to the calculation results is directly proportional to the area size to be surveyed. So magtikadako ang imong area, magtikadako ang imong error kung i-treat nimo siya as plane surveying. So that means the larger the area, the higher the error margin. Plane surveys are suitable for surveying the locations and highways, canal siya, landing fields, and road constructions. So an arc length 12 kilometers long resting on the surface of the Earth is only 1 cm larger than the subtended chord. Okay, so kung nakay line nga 12 kilometers horizontally, ang iyahang length ana is, ang length niya kung naka-curve na siya is 1 cm larger. So kung 12 kilometers, 1 cm pa yung error. Pero magtikadako ning imong distance, magtikadako sa ning imong error nga 1 cm. So dili ra ni siya nga 1 cm. So for the triangle on Earth's surface holding an area of 196 square kilometers, there is only a 1 second difference between the sum of the angles in a plane triangle and the sum of those in a spherical triangle. So I hope familiar nyo na term ng spherical triangle. So kung mag-involve na ganita sa ato nang i-consider ang pagka lingin or pagka oblate spheroid sa Earth, ang tanang triangles nga ma-measure ana is spherical triangle na. So dili na siya plane triangle.
So ingani ang mahitabo sa geodetic surveying. So it is the type of surveying in which the curvature of the earth is taken into account and a very high standard of accuracy is maintained. So for example, si points A and B nimo lagyo na kayo, say South Africa o si North America. So geodetic surveying is a type of surveying which deals with large areas where it is essential to consider the Earth's actual shape and dimension. So kung imo ni siyang i-treat as plane surveying, so ang imong distance nga i-measure is kani, straight ani. Which is very erroneous kaya ang ihang actual nga distance from South Africa to North America is kaning curve nga distance or kaning color orange. So get? So dili na nimo pwede i-neglect ang curvature sa Earth. Dili na nimo pwede ma-apply si plane surveying. Kay dako na magkag-error kung imo gyapon siyang i-treat as straight line. Okay, gets? Kaya kung imo na siyang i-treat as straight line, dako kag error. Kasayop-sayop ng imuhang mapa. Or kung kintay gitask ka nga mag-i-map nimo ng ani nga part, mag-short na imuhang distansya. Okay? So kung mag-navigate ka og barko, kita magbarko ka diha, nga gitreat mo as plane, natuo kag duol-duol ra ang distance, ma-short kag gasolina og plane surveying ra imuhang gamit pag-compute. So dapat ka kahibaw when ka mo plane surveying, when sad ka mag geodetic surveying. So again, kung mulapas na og 196 square kilometers ang imuhang area, geodetic surveying na nato ang i-apply. So suppose we have 2 points in the oblate or in Earth, A and B. When we have to measure between A and B, we have to consider Earth curvature. So mo to siya ganina. So geodetic surveying na gyud ang atong i-apply ana. So plumb bob line or plumb line in case of geodetic surveying always intersect at the center of the Earth. So kung point A and point B, so iyang plumb line is paingana. Oops. And kani pud si B padung po diya. So mag-meet siya sa center sa Earth kung asa ang gravity padung. Kaya kung again, di ba, kung plane surveying ka dug-ol raman, so mahugro siya nga parallel. Dili kay nimo pwede ra nimo ma-neglect ang iyang pagka-curvature. Pero lagyo na kay distance, dili na pwede nimo i-parallel kay kung mo na siyang i-parallel, ani mag-agi imong plan line which is very dili katuohan. Very wrong. Okay? So its main aim is not to determine the exact Earth shape but to establish an accurate and rigid control for all other surveys coordination. So this point is often ignored and the scientific aspect is sometimes emphasized to the more practical sides lost. The Earth's dimension must be known to enable the actual calculation of position. So it is also evident that it is necessary to carry out the geodetic trigonometrical survey before these dimensions can be determined. So unsa na may pasabot aning tulo ka bullet points? So, para dili magkasayop-sayop ang mga measurements, dili magkasayop-sayop ang mga distance, ang imong data, dapat i-consider nimo imong ang curvature sa Earth. Okay? So dapat mag-geodetic survey ka kung dako na imong area. So kung i-measure na nimo ng distance og Bohol to Cebu, kung imo na i-treat as straight line, gamay na siya. Pero kung imo i-apply ang curvature sa Earth, mas taas ang imong ma-measure nga distance. So mo nang ingon ganina nga in a geodetic survey, all lines resting on the surface are curved lines and the triangles formed are referred to as spherical triangles. So kung ato nang i-treat ang Earth as sphere or oblate spheroid, so ang atong triangle na ma-form is spherical triangle na. So kung makabantay mo,
curve ng iyahang distances. Okay, so dili na siya triangle nga plane, katong straight. So nga na siya. So kung I know na discuss namin yung spherical triangle sa inyo ang trigo, pero nakalimot mo or by any chance nga wala na discuss, please do find time to learn unsa ning spherical triangle or to review kung naka-discuss naman kay importante ni siya sa aning topic or subject. Okay? So measurements are obtained with high precision instruments and calculations are made applying the spherical trigonometry practice. So kung plane surveying ka, plane trigonometry ray mohang gamiton nga mga principles. Pero ano na ta sa geodetic surveying, spherical trigonometry na nga to ang gamiton nga principles. So lahi ni siya formula. Di ni siya pareha sa cosine law, sine law. Ang plane trigonometry to. Kung ari na ta sa spherical trigonometry, dili na pwede i-apply to ng mga laws, kato mga sine law, cosine law. Di na to pwede i-apply. So each geodetic station's position is represented employing longitude and latitude, and GPS is actually employed for this objective. So ang positioning na sa imuhang mga points nga gisukod is longitude and latitude ng iyang coordinates. And para ma-achieve ni siya nga data, GPS ang atong gamiton, Global Positioning System. Okay? So atong i-summarize ang iyang difference between plane and geodetic surveying. So tanawa og na ba diri ang inyong answer sa first assignment niyo. So sa plane surveying, curvature of the earth is not taken into account. Again, straight line na tanan niyang i-consider. So sa geodetic, i-consider na niya ang curvature of the earth. So the line joining any two points is treated as a straight line. So straight line lang. Kaya mga minugbo ra man nga distance, negligible ang pagka-curve sa earth. While sa geodetic surveying, since tag-as na kaya imong distansya, ang any two points is treated as the arc of the circle or treated as a curve. So length up to 12 km is treated as plane surveying. So 12 kilometers paubos, pwede pa na siya matreat as plane surveying or straight line. So mula pa sa kinikag 12 kilometers, geodetic surveying na ka. Kaya ma-feel naman diha or naanay error ang imuhang distance. So 12 kilometers above, curve na ang imuhang i-consider na. Kaya na kay 1 cm nga error na sa imong distance. So for triangle form sa plane surveying is plane trigo. So sa geodetic surveying, spherical triangle ang imuhang form. So spherical angles and spherical trigonometry. So knowledge of plane trigonometry is required. Ani? Spherical trigonometry is required. Again, since geodetic surveying ng itong subject, dapat na may knowledge sa spherical trigonometry. So again, please review or learn spherical trigonometry kay mo ni siya ang gamiton. So area up to 196 square kilometers is treated as a plane, and more than is treated as geodetic surveying. So it is less accurate and less correct. Yes, true. Kaya nga naman. Kaya again, gitreat mo siya as straight line. Nya, kibaw ta nga ang true shape sa Earth is oblate spheroid. So it is more accurate and more correct ang geodetic surveying. So question, pwede ba ta mag-geodetic surveying sa distance nga 12 kilometers? Yes, pwede kayo. So maski less than pa na siya dili, meaning nga if less than 12 kilometers, plane surveying na gid atong gamiton. Pwede kayo ta mag-geodetic surveying. Si plane surveying lang, dili na nato magamit kung more than 12 kilometers na siya. Okay? Ma-error naman siya. Number 8, use in general. Again, wala na ako na-edit. Kaya gikuha lang ako na sa internet. Pero, use in general geodetic or civil engineering survey project work.
So magtinugol-dugol lang. Kani used for the precise location of a widely distant area. So islands to islands, tukod mo controls country to country. Geodetic surveying atong gamiton na. It employs traditional instruments like measuring tape, chain, theodolite, or total station. So, muna ang gamiton na to sa plane surveying ng mga instruments. Kung ano na to sa geodetic surveying, at least GPS or Global Positioning System or kanang magsalig na sa mga artificial satellites nga nagtuyok-tuyok sa Earth. It is done locally by individual organizations and firms, and usually ang geodetic surveying government and state departments do it. So sa karon, since ang mga private geodetic engineers is na may mga GPS nga instrument, pwede na sad sila maka geodetic surveying. So it is the most economical and straightforward type of surveying. So barato ra siya kay barato ra man sa dang gamiton ng mga instruments para makakanda ka ani. Ay mo po pinakadali kay simple naman yung computations. Plane trigonometry naman ang pwede na to i-apply. Whereas geodetic surveying, medyo costly siya and complicated. Pero sa karon sa ka-high-tech sa instrument, dili na kay siya complicated kay more automatic naman ang iyang computations na na mga software ana nga mo correct sa mga imong data. Pero costly lang gid siya kay I think ang pinakabarato nga GPS nga instrument karon is kanang around 300,000 to 400,000. So compared nimo sa plane surveying, kapalit ra kag total station nga 100,000 or theodolite. So so medyo pricey ni si ang instruments gamito ni geodetic surveying pero mas accurate, diba? So it is useful for surveying in a small area. Okay, very sabotable, and it is useful for surveying in an extensive area. So kana. So mo na siya ang mga basic differences ni plane and geodetic surveying. So atong next lesson is all about geodetic surveying na. So dili na ta mo touch ni plane surveying kasi plane surveying na sa inyo hang GE 111 or kana yung plane surveying nga subject. So sa geodetic surveying na tayo mga computations nga mag-involve na sa mga sa curvature sa Earth. Okay, so if you have any questions, i-comment lang sa ani nga post sa Google Classroom na to. And thank you.